Strike. Wih. Oh, kalau ini kaci-kaci nih. Orang sampai ke sini sih, ke bawah tariknya tadi. Brek kali ke dalam. Kata dia kok bisa ke sini emang Adel ya? Ke bawah perahu. Kaci-kaci nih. Iya, ke bawah perahu. Kalau yang ono kacian. Aduh. Strike nih Mang Adel. Ini kacian juga nih, belum strike nih. Hari ini Mang Adel nih, harinya Mang Adel nih kayaknya nih. Cincin bener. Tuh, 2 lu. Double strike. Aduh, alhamdulillah. Emang bener-bener Mang Adel. Gila. Mang Adel. Berarti gila. Mantap Mang Adel.